So what's up mga kagagamba? For today video, maglalaban ng gagamba, yung boy. Dito tayo sa malaki. Guys, yan. Yan. Sa malaki. Tingnan natin. Sunod natin. Isa ring malaki. Ayan guys. So guys, yung kalaban niya guys, yan o. Guys, yan. Kalaban niya guys, yan. Nagsinugodan na guys. Ayan na guys. Nagsaloy guys, talo. Ayan na guys, yan na. Kakalaman, talo guys. Talo yun, maliit guys. Yun maliit. Talo. Yun isang butirog. Guys, yan na guys. Ayan ang laban to guys. Butirog versus butirog.